Maayong gabi mga kaigsunan kung mga naroon silang tagsa-tag sa kapanimay. Tining mga orasa, maayong gabi mga kaigsunan. Adlaw rong Huwebes, sa 11 sa Disyembre, mga kaigsunan. Pitsa 11 sa Disyembre, mga kaigsunan. Atong itimbaya ang mga naroon silang tagsa-tag sa kapanimay. Mga kaigsunan, labi na ang dakbayan sa Toledo, maayong gabi kaninyo diha sa dakbayan sa Toledo. Uban sa mga opisyalis diha sa Toledo, labi na ang atong mayor diha sa Toledo. Ang mao si Mayor Joy Perales o iyang kapika sa kinabuhing konsyal si Amiboy Perales ug mga kaubanan nga mga konsyalis, labi ng barangay kapitan diha sa maong sa Toledo, mao si Kukoy Puyapoy ug mga kaubanan nga hepe sa tanod si Mario Gaco ug mga kaubanan. Labi namin gabi sa biyay ni Sir Alan Puyapoy karong mga panahon nating katugron, pahuway ron siya. Ugma mamata pa ugma para maghimo og puto para ibaligya sa merkado, mga kaigsunan. Mayong gabi diha. Labi na itong higala na to diha sa Toledo diha sa Bituon, ang kapitan nga mao si barangay kapitan sa Bituon nga mao si Jerry Lasarte ug mga kaubanan nga mga konsyales usab diha. Maayong gabi kaniyong tanan. Hinaot lang ko nga piskay ang inyong panglawas diha, labi na sa Bituon, lugar sa Bituon, mga pamilya ngayo. Maayong gabi kaniyong tanan, labi na ni Jubanyo, labi na ni Novayo Alan og ni Manang Bilma og ni Manoy William Yu diha sa dakbayan sa Toledo. Hinaot lang ko sa mga piskay ang inyong panglawas diha, mga kaigsunan. Atong hinisgutan sa programang editorial portion, kabahin na ning usa na hitabo kagay ng buntag alas 5:50 diha sa may Bakilid, dakbayan sa Mandawi. Usa ka abogado ang gibanhigan, mga kaigsunan, sa riding and tandem, mga kaigsunan. Usa kay motibo kung nganong gipatay, gipusil, mga kaigsunan, ang usa ka abogado, mga kaigsunan, sa CPA o BIR examiner, mga kaigsunan. Wa pay matumbok na suspect sa pagbanhig patay, pagbanhig sa usa ka abogado diha sa gikan siya sa ilang balay sa Konsolasyon, samtang niabot na diha sa may Bakilid, Mandawi, usa sa mga lugar diha nga medyo mingaw didto sa gidulitan, gitaparan o gipusil, gidulit yung pagpusil sa mga riding in tandem diha sa Bakilid, Mandawi, mga kaigsunan. Motibo daghan kayo, mga kaigsunan. Puting grabing krimen sa Pilipinas. Hangtod karon nagpadayon Japon ang krimen, mga kaigsunan. Unsa kay motibo kung nganong gipanhigan ang usa ka abogado, mga kaigsunan. Dinhi sa Dawas, mga kaigsunan, mayong gabi di ay mga daghan ng mga panghitabo dinhi sa atong lugar, mga kaigsunan, sa atong tanan pagtagad dinhi. Tangin niya ko ugma sa maong programang editorial portion sa Kasikas. Kini si Rex Fernandez. Mayong gabi, dakbayan sa Subo.